Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, da li volite da kuvate kao što volim ja? Da li uvijek imate vremena da skuvate nešto što bi bilo brzo, lagano, ukusno? Bitno je da je ukusno. Zato vama danas predlažem recept. Opet je poreklom iz ruske kuhinje. I ovaj recept će biti spas za sve zaposlene, za sve ko ne ume da kuva, ko ne želi da kuva, zato što vašeg rada i truda je minimalno. A lijepo i ukusno jelo ćemo dobiti na kraju. Hoćemo li? Moj predlog za današnju epizodu jeste da pripremimo zajedno ragu od povrća, gdje je osnovni sastojak je kupus. I dodat ćemo još nešto što bi nama uljepšalo ukus. Ajmo početi da pokažemo šta nama sve treba za snimanje i da počnemo da radimo. Ja ću da spremam ragu od povrća sa drugim dodacima i računam na ovakvu šerpicu. I ovdje će biti sigurno 4 dobrih porcije. Ja predlažem da mi prvo posjeckamo sve namirnice i pogledajte kako bi bilo najbolje da posjeckamo namirnice za naš ragu od povrća. Crni luk sjećemo na dosta krupne kockice, evo ovako. Bijeli luk ćemo da sjećemo na ovakve listiće i bijeli luk je po vašem ukusu. Šargarepu ćemo da sjećamo isto na kockice, evo na ovakve kockice. Krompir ćemo sjeći na malo krupnije kockice, baš ovako, bum, i na ovakve kockice, malo krupnije. Po ukusu možete dodati i ljute paprike. Ovu ljutu papriku ja sam kupila, znate mene, na pijaci Kalenić, na Vračaru u Beogradu. Tezga broj 285 i prodavac je Kenan. I obožavam tog prodavca zato što on ne samo prodaje povrće, on još i ukrašava svoju tezgu. I vi ćete da vidite pletenice sa bijelom lukom ili sa paprikom, a imate i svježu, a imate i sušenu papriku. Kenane, pozdrav tebe od našeg kanala. Za ovo jelo najbolje koristiti suhomesnate proizvode, šta god da imate pod rukom. Lično ja volim hamburšku dimljenu slaninu. Meni predivno i nježnije. A možete i rebra i slaninu, šta god imate suhomesnato. Za danas ja ću da uzim samo pola od ovog parčeta i sad ću to da posjeckam na ovakve komadiće. Tako da nam bude poslije zgodnije da ih uzimamo u kašak, u viljuško i da ručkamo. I nama će obavezno trebati kupus. Obični, slatki, svježi kupus. Šta ću ja da radim sa kupusom? Šta ću da ostavim za koje svrhe i kako ću da posjeckam kupus za naše jelo? Pogledajte pažljive detalje. Skinut ću gornje listove i ostavit ću njih sa strane. Poslije ću da pokažem kako ću da ih iskoristim. Sad ću ja da odsečem ovoliko otprilike kupusa. Poslije ću da pogledam, ako bude bilo potrebno, odseći ću još. I sad, najvažniji detalj je, sjeći ćemo na kockice. Zato što ne kuvamo mi kupus salatu, mi kuvamo ragu od povrća. I ako budete posjekli kao na kupus salatu, ono će da vam se raskuva do ne znam kakvog stanja. A ovako lijepo će da drže formu i bit će nam zgodnije poslije da ručkamo ili kašakom ili viljuškom. Posljednji korak šta vašeg rada i truda zahteva, to je samo da zapakujemo. Ajmo, na dno stavljamo luk.
Poslije luka ide šargarepa. I odmah malo da pobibirimo i da posolimo. Sad ide krompir i da dodamo malko, jedno 50-60 ml obične vode. Po ukusu dodajemo malo paprike. Sad ćemo lijepo da rasporedimo meso. I zato što suhomesnate proizvode imaju soli u sebi, zato i ne solim krompir. Ali luk i šargarepu moram sasvim malko. Sad ću da dodam malo bijelog luka. Sad ide kupus. I stavljamo lorberov list. I opet ćemo malko da posolimo i da pobibirimo. Završavamo sve šta imamo kupusa. Dodajemo bukvalno jednu supinu kašiku ulja. Dodajemo jednu pola kašike maslaca pomiješalog. I sad koristimo liske koje smo ostavili. I to će nam služiti kao poklopac. Jako lijepo sve zatvaramo. Zašto? Zato što stavili smo vode malo i onda bit će vlage, a vlaga urerni će da isparava. Pa da ne bi nama aroma i ukus i vlaga pobegla iz šerpe, onda mi ovako zatvaramo. Što se nas tiče, mi smo svoje odradili. Drugi detalj. Ako mislite da je sad to prepunjeno i suviše tesno za ovu šerpicu, ništa se ne sekirajte. To će da se peče i to ima da se slegne. Garantujem. Rerna je razgrejena na 190 stepeni i ide na sat i po. Zato što mi koristimo zimski kupus i zimsku sortu šargarepa. Eto tako. Sat i po 190 stepeni. Dragi moji, u toku pečenja prvi gornji list kupusa može malko da pocrne, malko da zagori i da stvori miris kao da nešto gore. Bog mi, nekome se to ne sviđa. Onda vadimo šerpu za sat i pokrivamo sa folijom. Lično meni to ne smeta. Nikakav miris da je nešto zagorelo, ja ne osjećam. Ali možda ne izgleda baš najlepše. Ajmo bolje da pokrivamo. Zato što smo koristili zimsku varijantu kupusa, možda će biti 1,5 sat do 2 sata. Vi gledajte sami. Bitno je da se kupus omekša. A evo, sad je gotovo i sad ćemo da probamo. Evo. Aj, kakva aroma. Vidite kako je. Ovo nama neće trebati. Ovo ćemo da sklonimo. Vidite, ima krompirića, šargarepa, mesa, kupusa. Oj. A služe se na ruski način sa kiselom pavlakom i zeleniš po vašem izboru. A vašeg truda i rada je bilo minimalno. Sami ste vidjeli sve narode i ja već probam. Samo da znate, odlično je i po aromi i po strukturi, po teksturi. Vidite kako sve se lijepo skuvalo. Predivno nešto. Meni se jako dopada. A meso kako se lijepo skuvalo, raspada se. Da, a sa ovakvim zelenišem
predivno. Obavezno probajte ovako nešto da spremite kod sebe u kući, pa mi javite u komentarima. Narode, ja hoću još malo. Iskreno da vam kažem, baš hoću. Evo, to je već druga porcija za mene. Vidite kako? Vidite? Sutra će biti još ljepše. Vidimo se.